keluarga kita yang telah atau yang sedang sakit, semoga dengan mujizat dan karamah suratul Fatihah yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk petugas Jumat tanggal 31 Oktober 2025 yang bertindak sebagai muadzin Ananda Ustadz Muhammad Said, untuk SPD Bilal oleh Al-Ustadz Haji Asmawi LSPDI, dan khatib oleh Al-Ustadz Ananda Wais Al-Qarni Al-Habib, untuk imamnya oleh Al-Ustadz Kanda Haji Sartuni. Untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Latif Muntaha LC. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alal حي على الفلاح.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan. Ahmaduhu hamdan yafuqul 'adda wal hisab.
والإحسان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والجود والإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kembali khatib menasihatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimi amal-amal saleh dan meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 keburukan. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la yashba' wa min ilmin la yanfa' a'udzu bika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara tersebut. Pada doa di atas, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara tersebut. Keempat perkara tersebut wajib dijauhi oleh setiap muslim karena darinya akan lahir berbagai macam keburukan dan kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati di dalam tubuh manusia ibarat raja. Kemana tubuh bergerak, kemana kaki melangkah, tergantung kepada kemauan hati. Bila hatinya baik, maka tubuh akan menjadi baik. Namun jika hatinya jahat, maka tubuh pun akan mengikutinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyadari betapa sentralnya fungsi hati ini. Oleh karena itu beliau memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk, yakni kondisi ketika hati tidak merasakan nikmat dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Penyebab hati menjadi keras adalah karena terlalu banyak noda-noda dosa yang menempel di dalamnya, sehingga cahaya iman dan hidayah Islam sulit menyusup ke dalam
apa yang dipesankan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seandainya hati kita bersih dari noda-noda dosa, kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Maka cara membersihkan hati yang kotor itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat, istighfar dan amal soleh, serta menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, berlindung dari doa yang tidak didengar. Mungkinkah Allah tidak mendengar? Padahal Allah memiliki sifat as-sami', yaitu artinya maha mendengar. Bukan hanya yang terucap dari lisan, tapi apa yang terbetik dalam hati, Allah mendengarnya dan mengetahuinya. Lantas apa maksud dari doa di atas? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud berlindungnya Nabi dari doa yang tidak dengar adalah doa tersebut tidak dikabulkan. Dan di antara sebab doa yang tidak dikabulkan adalah doa tersebut mengandung dosa, doa tersebut mengandung pemutusan silaturahmi, dan doa tersebut merupakan dari orang yang masih memakan harta haram. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi menceritakan seorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya lalu ia meminta pertolongan kepada Allah, tetapi makanannya, minumannya, dan baju yang dipakai serta daging yang tumbuh di dalam jasadnya semuanya berasal dari harta haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Imam Asyuyuti rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya ketika menerangkan makna dari nafsu yang tidak pernah puas, ia berkata, huwa isti'adun minal hirsi wa tama' wa syarrihi wa ta'alluqin nafsi bil amalil ba'idah. Ini adalah doa meminta perlindungan dari sifat rakus, tamak, jahat, dan keterikatan nafsu pada angan-angan yang jauh. Tidak mengherankan apabila seseorang memiliki sifat ini, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nafsunya senantiasa menuntut lebih, dan dengan demikian tidak jarang menjadikan pemiliknya bersifat rakus, tamak, dan culas. Nabi SAW bersabda mengingatkan, man humani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua orang yang tidak pernah merasakan puas. Yang pertama, penuntut ilmu agama, dan yang kedua, pencari dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macamnya. Yang pertama, tidak bermanfaat secara zatnya, seperti ilmu sihir, perdukunan, dan ilmu meramal. Semua ini adalah ilmu yang tidak membawa manfaat sedikit pun, justru membawa mudarat bagi pemiliknya dan orang lain. Dan yang kedua, yaitu ilmu secara zatnya bermanfaat, seperti ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, namun pemiliknya tidak mengamalkannya atau menyelisihi apa yang telah dipelajarinya, atau niat mencari ilmu bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama aw yumariya bihi sufaha
أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat berbangga-bangga di hadapan ulama, dengan niat mendebat orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian orang lain kepadanya, agar ingin dianggap sebagai orang alim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah materi khutbah kali ini. Semoga kita dijauhi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍu 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhil man fadala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'id dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
serta rakyat bangsa, karena menurut kami sahabat tugas ada terutama beribadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha ma alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitagwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لله والحمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والبيت والعباد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله وأستغفر الله ويا ربنا يا معبود بليل الكريم والتكريم وأكبر يا كريم وسلم على محمد بن المدين والكريم وسلم وتبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتغفرنا بالخطايا من جميع الحياة وبعد الممات إنك يوم ما نسألك غير مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا كافي الرجال. اللهم اصلح لنا بأئمتنا وجماعتنا وبنا وسائر ذريتنا وبما رزقنا وبارك لنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا في أمورنا إلا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا ويسرع صدورنا ونور قلوبنا واغفر للصلاة أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين والمسلمين بعد الشريف وغير الخطايا ولا مغفورين. اللهم يا رب يا حليم يا حكيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم بعليك عوضك وبرحمتك واسعة وبفضلك تشفع. اللهم يا رب يا حليم يا حكيم يا رحيم يا رحيم يا ودود بعليك عوضك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك تشفع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا واولادنا قرة اعين واجعلنا للمتقين
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة ورضا